The function of session layer is it is responsible for establishing, maintaining, and terminating connections between applications running on different devices. So, ang session layer responsible siya sa establishing, maintaining, and terminating connections. So, sa establishing, ang pasabot niya, set up siya, initiate or create something. So, initialize yung connection between two devices or applications. Nya, about sa maintaining, self-explanatory na kayo na mag-maintain siya session or connection niya. Terminating connection, so terminate mo siya mo end sa one session or connection sa duha ka application or devices. Session establishment. Session establishment involves initiating, negotiating, and authenticating connections between applications. In the case of a video call, this includes setting up parameters for the call and verifying the identity of the participants. Session management. Session management involves maintaining and managing active sessions, including handling session timeouts, re-establishing connections after failures, and managing session parameters to ensure continuity of communication. Data exchange. Data exchange coordination. Synchronize data exchange between applications, ensuring that data is transmitted, received in the correct sequence and without errors, essential for smooth communication. Session termination. Session termination involves ending sessions, gracefully releasing resources and freeing up network resources for other sessions once communication is complete, ensuring efficient use of network resources. Features. Connection-oriented communication. The session layer typically facilitates connection-oriented communication, where a logical connection is established before data exchange occurs. Session control. It provides mechanism for session control such as checkpoints and recovery points to manage session states and ensure data integrity. And session identifications. The session layer assigns unique identifier to sessions, allowing the device differentiate between multiple concurrent sessions. Dialogue management. It manages the flow of data between applications, coordinating the initiation, continuation, and termination of dialogues to ensure orderly communication. So, mao na yung features. Bali, ang features, gipunting sa connection. Sagara ang nagpadali sa komunikasyon na marag nakabase sa connection. Nakabase sa connection kung diin ang usa ka logical nga connection na tukod sa wala kang mahitabuang pag binayloay sa data. So, naghatag kini sa mga mekanismo alang sa pag-control decision, magaling pag-control, narita sa pag-control sama sa checkpoint kaya sa atong mga sa dalan na checkpoint na sa mga punto nga marag magbawi sila para masiguro ang integridad sa data, integrity sa data. So ang pag ilan to sa session, yung layer session ko may nag-assign sa mga talagsaon, mga tagsa nga identifier sa mga session nga yaban ka nang gitugutan na magkalenlain dali sa kadagduga ka nang magdugang sa mga session. So dialogue, kritas dialogue, kung saan yung dialogue, ang dialogue nagdubalang kami sa dagan sa datos, murag datos data like dali sa mga application, tapos makipag-coordinate sa pagsugod pagpadayon sa hapsay nga komunikasyon. Procedure call or RPC mechanisms. Remote procedure call or RPC mechanisms.
use the session layer to establish and manage connection between client and server. Application, enabling remote function call. RPC ang nagamit sa layer ng mechanism sa session or sa stable sa pagdumala sa mga application sa mga kliyente na naghimo ang mga server sa one function sa mga remote. And network file system or NFS implementation utilize the session layer to manage connections and coordinate file access between clients and servers in a network file system. Network file system, isa na siya ka-system sa file na nagamit sa mga network o session aron magdumala sa mga pag-connect sa mga file or pag-coordinate sa mga kliyente para ma-access ang mga ilang server sa kapalibot. Session layer, session initiation protocol or SIP used involve and multimedia communication operates at the session layer to establish, modify, and terminate multimedia session between devices. Ang session initiation protocol na nagamit og VoIP or Voice over Internet Protocol. Usan siya ka multimedia nga communicate o nagdiyok sa layer sa session aron sa mga session sa multimedia or pakuman na sa mga sa gamit o mga gamit sa mga client. Ang pagway ang pag-interact sa other layers man between two devices using a single protocol, so which is dapat maalag sa taas na deep servers o kanang pinakaubos ng server para mahatag kung sa hinihit sa layer o kanang kung sa requirements para makatulong servers nila. Interaction with other layers. So the session layers interacts closely with the presentation layer above it and the transport layer below it. It relies on the transport layer for reliable data transport and error detection while providing service to the presentation layer for data formatting and encryption. So overall, the session layers play as a vital role facilitating communication between applications, ensuring the establishment and management of a reliable connection and coordinating data exchanges in the OS model. So we're going to talk about the interaction with other layers. So kanang pag-work niya ang like for example ang interaction niya kay mo pan ng web server, example web server niya web server gamit siya destination para maka-pass siya sa payload na application with each para madawat sa server nga unsay mga problems unsay kuan kay ang nana kay lahi man nag-device lahi sa server nana mudawat siya na kanang unsay stock sa device nana